हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्लामिक इंटरेस्ट। और मैं रुबास अली एक बार फिर आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामी वाक़या। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत सुलेमान और एक चींटी का एक सबक आमोज़ वाक़या। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नात पर थी, हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों और इंसानों पर भी थी, और सबकी बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम खूब समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत का नजारा कर रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में दाना था, और वो चींटी उस खुराक को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के किनारे पहुंची। इसी दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा। जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चली गई। ये सारा मंजर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले जब चींटी उस मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं है। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद, इंसान, जानवर सभी से बात किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को तलब किया और उससे पूछा कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, और ये तुम क्या कर रही हो, तुम दाना लेकर मेंढक के मुंह में क्यों गई? तो वो चींटी कहने लगी कि ए पैगंबरे खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है और इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से नहीं निकल सकता, और मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं, और इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मेरे साथ इस मेंढक को भी मामूर किया है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में बिठाकर उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के पास जाकर अपना मुंह खोलता है और मैं उसके मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, और वो अनाज जो मैं अपने मुंह में रखकर लाई होती हूँ वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक वहीं मेरा इंतजार करता है। मैं पत्थर से निकलकर उसके मुंह में दोबारा बैठ जाती हूँ और ये पानी से तैरता हुआ मुझे वापस बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तो क्या तुमने कभी उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? तो चींटी कहने लगी कि हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या होती है, वो कीड़ा क्या कहता है? तो चींटी कहने लगी कि वो कीड़ा कहता है कि ए पाक साथ, जिसने इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, वो अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को कभी न भूलना। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश खुदा न ख्वास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में थी, और वो ख्वाहिश ये थी कि एक दफा मैं अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाऊंगा। अल्लाह के दिए हुए रिस्क से ही मैं उसकी मखलूक को खिलाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी सारी मखलूक को 1 साल तक का खाना खिला सकूं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ने उनके पास वही भेजी और फरमाया कि ए सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत दे दें कि मैं आपकी मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर दरख्वास्त की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की इजाजत दे दें कि मैं आपकी मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाजत दे दी कि वह दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिला सके। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जन्नात और तमाम इंसानों को हुक्म दिया कि वो उन तमाम चीज़ों को जो इस रुए ज़मीन पर खाने के लिए हलाल हैं, यानी कि
گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی کہ پرند وغیرہ، ان سب کو جمع کر لے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پر چلنا شروع کرتا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آج تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا۔ اس مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ خوب جان لیجئے کہ جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جسے بنانے میں آپ کو کئی دن لگے، اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 دفعہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ تو اے سلیمان، آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کے رزق کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ پیارے دوستوں، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔